Alam mo, ang buhay natin, hiram lang. Hiram lang natin to. Kaya kung may nangangailangan, ipahiram mo din. 'Di ba? Tara. Go! Pinalaya mo. Tapos, inaasahan mong bumalik? Tao yun, be. Hindi kalapate. Putang ina. Ay, Marks, manayo na ta! O sige ba, mamaya, relax ka lang dyan. Mag-practice ka muna para mamaya memorize na. Sige na, Marks, manayo na ta! Nagdala-dala kag Bluetooth, ayaw mo naman patugtugin. Unsa man ka? Ako ra nang giilok-ilok diha. Di na pwede mo tugtog. Bukas